السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا نشاطات ودروس تدعيمية. Donc aujourd'hui on va parler de la voix active et la voix passive et comment passer de l'une à l'autre ou bien comment transformer une phrase qu'on fait la voix active et la voix passive. Donc بالنسبة لهاد la leçon قراوها les élèves de CEM jusqu'à le lycée خاصة صحاب البكالوريا toujours هاد la question يطرحوها عندهم. Donc pour passer de la voix active à la voix passive, il faut qu'on ait trois éléments essentiels la phrase. Il faut trois éléments essentiels qui composent la phrase, اللي هو sujet, un verbe, complément d'objet direct. Donc la voix active يكون عندنا sujet, verbe, un complément d'objet direct. Sujet, verbe, complément d'objet direct. هنا pour كاين بزاف اللي يغلطوا ما بين le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Pour le complément d'objet direct, toujours on pose la question qui ou bien quoi. Qui ou bien quoi. Ça c'est pour la phrase qui convient la voix active. Pour passer la voix passive, هنايا نديرو عندنا l'inverse ou bien هذه طريقة المقاس. Le complément d'objet direct, il devient un sujet et le sujet devient un complément d'agent. وزيدولو هنايا par. Le verbe يبقى مع le verbe. نعاود le complément d'objet direct, il devient un sujet. هذا نجيبوه هنايا ونسموه سوجي، يعني نفسه الكلمه اللي تكون هنا راح ترجع هنايا ولو سوجي يدوفيا هنا يرجع منا، بصح نسموه ان كومبليمون داجون. وهنا نزيدو لو بار. لو فيرب دوك نشوفوا مع لو فيرب. عندنا بور لو فيرب عندنا هنا عندنا 5 اكزامبل. chaque exemple راه عندنا une règle لازم تحفظوها. عندنا pour la transformation du verbe. حنا دوك قلنا pour la transformation تاع le complément d'objet direct كيفاه يولي و le sujet كيفاه يولي. دروك نشوفوا la transformation du verbe. هنا عندنا l'exemple le premier exemple. عندنا هنايا un exemple facile. عندنا la maman prépare un gâteau. La maman prépare un gâteau. La première chose, on cherche les éléments, les trois éléments essentiels اللي هو le sujet, le verbe et le complément d'objet direct. هنا on pose la question. La maman prépare quoi? Prépare un gâteau. Donc ça c'est le complément d'objet direct. Pour passer cette phrase avec la voix active, la voix passive, toujours قلنا نديرو l'inverse comme ça. Un gâteau اللي هو complément d'objet direct راح يولي un sujet ونقولو le gâteau. Le sujet devient un complément d'agent. نزيدولو par la maman. تبقى في le verbe. Le verbe هنايا راهو conjugué au présent de l'indicatif. C'est un verbe de premier groupe. Donc عندنا toujours في la voix active qui يكون le verbe au présent, qui يكون le verbe عندنا au présent. يولي au passé composé. راح يولي au passé composé. C'est quoi le passé composé اللي هي auxiliaire être ou bien avoir plus le participatif du verbe. صح هنايا في la voix passive la voix active نستعملو toujours sauf l'auxiliaire être. Donc إلا كان عندنا singulier رانا نديرو et plus participatif du verbe. وإلا كان عندنا pluriel نديرو sans plus participatif du verbe. Voilà. Donc هنا عندنا prépare راهي au présent. Donc تولي au passé composé. واللي هو إلا كان singulier يولي et plus participatif du verbe ou bien sans plus participatif du verbe. هنا عندنا le gâteau. Le gâteau راهو singulier. Donc on met et le gâteau est prépare la participation du verbe de premier groupe. Toujours les verbes de premier groupe اللي يكملوا بالer participation تاعهم تكمل بالe. هنا إلا كان عندنا le gâteau راه singulier on ajoute rien. هنا إلا كان عندنا féminin نقدروا نزيدو e. إلا كان عندنا pluriel رانا نزيدو s parce que l'auxiliaire être et le verbe s'accorde avec le sujet. Donc هذه هي الحالة الأولى. كي يكون عندنا الفيرب قلنا كي يكون عندنا في لا فوا اكتيف لو كومبليمون دوبجي ديريكت حيولي لو سوجي حيولي منا ان كومبليمون داجون. زيدولو هنايا بار
لو فيرب الا كان عندنا او بريزون راح يولي او باسي كومبوزي، واللي هو الا كان سينغولير نديرو اي بلس بارتيسيباسيون دو فيرب، ولا كان بلوريال نقولو سون بلس بارتيسيباسيون دو فيرب. هذه بالحاله الاولى ليكزامبل 1. عندنا ليكزامبل 2. les élèves révisaient le cours. les élèves révisaient le cours. هنا عندنا les élèves نحوسوا على 3 éléments essentiels. هو le sujet, réviser le verbe, le cours, complément d'objet direct. Donc on met l'inverse. Le cours devient sujet, le cours. Les élèves devient un complément d'agent et on ajoute par. Pour le verbe هنا راهو conjugué à l'imparfait. Donc كي يكون عندنا الفيرب في لا فوا اكتيف conjugué à l'imparfait راح يولي لنا au plus que parfait. au plus que parfait. au plus que parfait واللي هو l'auxiliaire être ou avoir l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait plus participation du verbe. هنايا عندنا l'imparfait donc il est qu'un singulier نديرو été a été plus participation du verbe, ou il كان pluriel نقولو été a et ent plus participation du verbe. donc هنايا le cours راه singulier donc نديرو été a été. la participation du verbe réviser accent. Réviser c'est un verbe de premier groupe terminaison er, donc participer toujours accent. réviser. Donc le cours était révisé par les élèves. هذه هي l'exemple الثاني ولا règle الثانية اللي هي le verbe كي يكون عندنا في la voix active conjuguée à l'imparfait راح يولي au plus que parfait اللي هي était plus participation du verbe, ou bien إلا كان في البلوريال était a et ent plus participation du verbe. donc نروحوا للحالة الثالثة l'exemple الثالث. Le garagiste réparera la voiture. Le garagiste réparera la voiture. نحوسوا على les éléments, les 3 éléments essentiels اللي هي le sujet, le verbe, un complément d'objet direct. donc نديروا l'inverse عادي. un complément d'objet direct حيولي هو le sujet la voiture. le garagiste راح يولي un complément d'agent نزيدو par le garagiste. On a fait le verbe. Là le verbe est conjugué au futur simple. donc on a le verbe qui est conjugué au futur simple. La voix active راح يولي au futur antérieur. futur antérieur واللي هو l'auxiliaire être ou bien avoir تكون في الفيتور conjugué au futur plus participation du verbe. هنا عندنا إذا كان au singulier نديرو sera plus participation du verbe, وإلا كان au pluriel يولي seront plus participation du verbe. donc هنا عندنا la voiture راهي singulier, donc on met sera. la voiture sera réparée, un verbe de premier groupe, donc terminaison participation du verbe accent. donc la voiture sera réparée par le garagiste. هنا عندنا la voiture راهي féminin, donc on ajoute le e. donc إلا كان عندنا pluriel نزيدو ال s, mais هنايا عندنا féminin singulier, donc on ajoute le e. la voiture sera réparée par le garagiste. هذه الحالة الثالثة. donc هذه la règle الثالثة كي يكون le verbe عندنا au futur يولي futur antérieur اللي هو sera plus participation du verbe, ou les pluriels seront plus participation du verbe. عندنا l'exemple, le quatrième exemple. la femme acheta le livre. la femme acheta le livre. on soulignait les 3 éléments essentiels, le sujet, le verbe, complément d'objet direct. puis on met l'inverse. le complément d'objet direct حيولي le sujet هو le livre. la femme حتولي un complément d'agent نزيدو لها par. تبقى في le verbe. le verbe هنا راهو conjugué au passé simple. au passé simple. donc كي يكون عندنا le verbe
كيف la voix active conjuguée au passé simple راح يولي au passé antérieur au passé antérieur واللي هو l'auxiliaire être ou avoir au passé plus participation du verbe. Donc عندنا l'auxiliaire être au passé simple اللي هي إذا كان singulier أنا نقولو fut plus pp du verbe participatif du verbe, ou bien il a qu'un pluriel نقولو furent plus participatif du verbe. Donc هنا عندنا le livre راهو singulier singulier masculin, donc نقولو fut acheté verbe de premier groupe aussi, donc participatif accent acheté. Ça c'est pour la quatrième exemple. القاعدة الرابعة اللي هي toujours كيما عودناكم بلي لو كومبليمون دوبجي ديريكت حيولي لو سوجي devient ان كومبليمون داجون، وتبقى لنا في لو فيرب اللي شفنا هذه الحالة الرابعة اللي هي كيكون كونجوغي او باسي سامبل حيولي او باسي انتيريور et fut plus participation ou bien furent plus participation du verbe. عندنا لو dernier exemple وهي هنا عندنا لو فيرب يكون ان طون في طون كومبوزي. كيف ça veut dire un verbe composé اللي هي يكون عندنا auxiliaire plus verbe. سي با ما يكونش عندنا ان سوجي ان فيرب سامبل وحده، تكون عندنا اوكسيليير بليس لو فيرب بليس بارتيسيباسيون دو فيرب، هذا يكون ان طون كومبوزي. دونك هنا عندنا لو سوجي لو فيرب لو كومبليمون دوبجي ديريكت. دونك فوالا نديرو لو كومبليمون دوبجي ديريكت s'il devient un sujet نقولو le livre le plombier devient un complément d'agent le plombier et نزيدو لو باغ تبقى لنا في لو فيرب. لو فيرب هنا راهو ان طون كومبوزي، راهو او باسي كومبوزي، راهو او باسي كومبوزي. دونك كي يكون عندنا الفيرب او باسي كومبوزي يكون عندنا ان طون كومبوزي راح يولي لنا نديرو توجور ا بليس ايتي بليس بارتيسيباسيون دو فيرب. هذه كي يكون عندنا او سينغولي. الا كان عندنا او بلوريال نقولو ان بليس ايتي بليس بارتيسيباسيون دو فيرب. هذا هو الحالة الأخيرة والقانون الأخير اللي لازم يحفظ. دونك عندنا à réparer le livre. donc le livre هنا راهو singulier, donc on met a été plus la participation du verbe réparer. Voilà, donc le livre a été réparé par le plombier. Ça c'est pour la dernière. donc هنا يكون عندنا هاو كامل pour transformer les verbes, la transformation du verbe, on conjugue l'auxiliaire être au temps du verbe. toujours نزيدو هنايا l'auxiliaire être, on ajoute l'auxiliaire être وهذيك l'auxiliaire être elle conjugue على حسب le temps اللي يكون conjugué فيه le verbe. إلا كان le verbe au présent راح يولي au passé composé يولي et plus participation إلا كان في singulier en plus participation إلا كان في pluriel. إلا كان عندنا الفيرب راه في l'imparfait هذيك l'auxiliaire être conjugue في l'imparfait plus participation du verbe، وفي singulier تولي été plus participation du verbe، في البلوريال تولي été a et ent plus participation du verbe وتولي plus que parfait. عندنا aussi إلا كانت هذاك لو فيرب راه في الفيتور سامبل دونك l'auxiliaire être conjugue au futur simple تولي sera إلا كانت في singulier sera plus participation du verbe، seront في البلوريال plus participation du verbe اللي اسمها futur antérieur. عندنا passé simple إلا كان الفيرب au passé simple دونك ديك l'auxiliaire être اللي نحن نزيدوها كونجوغوها في passé simple تولي fut plus participation du verbe، ولا كانت في البلوريال furent plus participation du verbe، هذه يسموها passé antérieur. عندنا في لو dernier إلا كان لو temps راه في un temps composé دونك نديرو a plus été. إلا كانت في singulier نديرو a plus été plus participation du verbe. إلا كانت في البلوريال نديرو on plus été plus participation du verbe. هذا هو دونك بالنسبة لا transformation du verbe. عندنا la transformation des pronoms personnels. par exemple إلا كان عندنا je حتولي moi، إلا كانت عندنا tu حتولي toi، ou bien il حتولي lui، ou bien il avec s حتولي eux، elle nous vous elle avec s ne change pas. donc jusqu'à là نكونوا كملنا لا فيديو تاع اليوم. ما تنساوش اذا عجبكم الفيديو تاع اليوم ديروا جيم وتشاركوا في القناة ليصلكم كل جديد ان شاء الله. وبركاته.